ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଜମିଟ୍ରି ଦର୍ଶାଅ ଯେ ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଦତ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦତ୍ତ ହେଲା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ର ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ସି ବାହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक अच्छे, प्रमाण ए बी इक्वल टू ए सी हेले कौन हम एंगल बी इक्वल टू सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी आम जाचे जे दुईटी बाहु समान हेले तार विपरीत कोणद्वय सम परिमाण हेबे। त्रिभुजर दुई बाहु समान हेले विपरीत कोणद्वय सम परिमाण, विपरीत कोण द्वय सम परिमाण। ठीक अच्छे, ए बी इक्वल टू ए सी एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ए सी इक्वल टू बी सी हेले ए सी इक्वल टू बी सी हेले it implies that angle A equal to angle B। सेहीपरि ए सी इक्वल टू बी सी, तो बी सी इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू ए बी हेले बी सी इक्वल टू ए बी हेले एंगल सी इक्वल टू एंगल ए। किंतु आम जाने त्रिभुजर तीन कोणर समष्टि 180 डिग्री, अतएव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। किंतु ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू सी सी इक्वल टू ए हेले कोण दुईटी केते कोण दुईटी इक्वल टू 180 डिग्री विभक्तक 3 समान 60 डिग्री प्रमाणित। ठीक अच्छे, सेमती आउ गोटे करवा आज प्रमाण कर जे त्रिभुजर दुईटी शीर्ष बिंदु अंकित बहिष्ठ कोण द्वय सर्वसम हेले त्रिभुजटी समद्विबाहु हेबे। प्रमाण कर जे कौनसी त्रिभुजर दुईटी शीर्ष बिंदु दुई शीर्ष बिंदु रे अंकित बहिष्ठ कोण द्वय सर्वसम हेले त्रिभुजटी समद्विबाहु, त्रिभुजटी समद्विबाहु
ଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦତ୍ତ ଦେଲା ABC ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର ବହିସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟ ସମପରିମାଣ। ABC এটা নিয়ে যাও ডি, এটা নিয়ে যাও ই। ঠিক ଅଛି। কোଣ ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣ କର ଯେ କୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜର ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେବେ। ଦତ୍ତ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦତ୍ତ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିରେ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି, ବି ଓ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ବହିସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟ ସମାନ ଅଟେ। ଏଙ୍ଗେଲ ବହିସ୍ଥ ଏ ବି ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ସି ଇ। ଦତ୍ତ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ବି ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜରେ ବି ଓ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ବହିସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବହିସ୍ଥ କୋଣ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ହେବେ। ଦତ୍ତ ଦେଇଛି ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଇ ସି। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏଙ୍ଗେଲ ଏ ବି ଡି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବହିସ୍ଥ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଯେକୌଣସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ବହିସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି। ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଏ ବି ବାହୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ସି ବାହୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜ ଦୁଇଟିର ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ବହିସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟ ସର୍ବସମ। ବହିସ୍ଥ କୋଣଦ୍ୱୟ ଯଦି ସର୍ବସମ ହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜଟି ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ପ୍ରମାଣ एंगल ए बी डी बहिस्थ कोणद्वय समान ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी ई किंतु एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री सन्निहित कोण सन्निहित परिपूरक।